ओडिया भारी बढ़िया लो सजनी ओडिया भारी बढ़िया से आमे माने भलो लिरिसिस्ट मानु को आणु नहंती We are listening Punjabi songs, but we are not Punjabi, right? I never felt कि slang का cool उड़ीसा में स्पाइस बहुत कम है. Gali is the chili of language. गालीज आर द चिलीज ऑफ लैंग्वेज. गीत वाद्य बा नृत्यर समाहार बा समिवेश को संगीत कहती. इंडिया हैज समवेयर डेवलप्ड अ बैड रैप ये हम लोग बहुत कॉपी करते हैं कोड़ा कोरे बर कन्हेई संगे रोहिणी सुत करंती मधुर विजय दांड देखा संगात नाथ जगतर आसीची हाँ लगेगी डोरी से मातीची हाँ नाचुची कालिया स्वर्ण द्वार छाड़ी भक्ति त्रिलोके बरसे मेघरु प्रभु श्रेष्ठ पुण्य हस्त बिना रथ रुहे साल बेग बिना. संगीत गोटे समुद्र आमे ताजर गोटे बालिकणिका भी पाइबु. अच्छा एमिति भी हे परिवो. अच्छा एमिति भी लोक लिखि परिवे. ये ऑथेंटिक वर्ड्स भी यूज हे परिवो. तो मु छोटो बेलू ओडिसी डांस और रिदम आडिगिटी अधिक अट्रैक्टेड थी. मु जानि नथली बाबा जने सिंगर. When was the last time you wrote a song, composed and 10 साल हो गए होंगे. मु निजे गायकी ताको शॉर्ट्स रे ही अपलोड करले मते कॉपीराइट आसी गला. प्रीत खिलत मोहे ऐसी लागी ओ गई मैं मतवारी. जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी. हसता लक्षे टंका कांदिले मुह बंका रागिले नाली लंका रुसिले उई हुंका ता घर को बाट खर्च 2.5 टंका. आपन को जदी नेक्स्ट राउंड रे जिबार अछि आपन 30,000 डिपॉजिट कर दियंतु. आपन को जदी तीनटा राउंड रे जिबार अछि आपन एतिकी पेमेंट कर दियंतु. Where is Odisha lacking in terms of music? People are not putting songs. They are just writing and keeping it. लोग क्या कहेंगे? आपन को केतटा म्यूजिक डायरेक्टर अप्रोच करिसंती Sorry. मर के भी किसी को याद आएंगे किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Shoot yourselves as per your convenient time zones and welcome back to Insight Roundtable. Jai Jagannath. आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. Good morning, bro. Hi bro. Good afternoon, bro. Good afternoon everyone. Good evening, bro. Good evening everyone. How are you all, everyone? So, ladies and gentlemen, welcome back to episode 9. And this is going to be fun because we are talking music. Yes. Okay, Sangeeta kaana bika ka? संगीत कौन गीत वाद्य बा नृत्यर समाहार बा समिवेश को संगीत कहती. Make sense for you? Okay, that was too much of Odia. I still have a lot to learn. अब समझते बुझेगा ना? Yeah, kind of. समझते खाली दिया. so it's the amalgamation of dance, vocals and sounds that come out of an instrument. Ladies and gentlemen, Ashutosh for you all. Hello. Okay, so we have one simple template. हमें कौन करेगा? गोटे गोटे करके starting from you, ending at you. What we will do is ठीक है introduction as an artist. Okay. और music रू कौन रिश्ता अच्छा हमारा? Like you guys need no introduction. So we do Better you introduce yourself. Yeah. I am Ashutosh. I'm still a student of music, lucky enough to be a trainer for Trinity College London for students that I have. And I produce music also. Got a few songs on Spotify. So I had actually lost touch with music production. A student of mine comes up and says, when was the last time you wrote a song, composed, and I said, 10 saal ho gaye honge. Have you released anything? No. Do it right now in front of me. Make me a part of the process. And that's how it happened. We got our first song, Squirrels. It's out there on Spotify. Jao sun lo. Abhi nahi hai podcast after the podcast. Inside के बाद में फिर से बोलेंगे. नमस्कार मैं Mritvay is the winner of Insight, the event music category. So, everyone. I'm a singer songwriter and a composer. मते भल लागे फ्यूजन ब्लेंड करिया पई ओडिया लिरिक्स ओडिया म्यूजिक सहित पॉप कल्चर को मुझे अधिक सपोर्ट करे and with traditional things. And part-time cab driving भी करना सुनाया हुआ है. मैं कब हो गया ये? That was like a promotion. Yes. So for promotion, you were driving a cab. That was when
cab driving. So he was wearing a mask, driving a cab, and all of a sudden he starts singing, and the passenger behind goes like, "I've heard this voice somewhere." When he reveals himself, you must watch that episode. Oh, that is an interesting concept. Let's talk about Zoom. DM, slide into it. We're all gonna try it now. Yeah, we all are going to have a jam session, I feel. How are you, Ankita madam? নমস্কার ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ଦାସ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖେ ନିଜେ ଗାଏ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ କରେ somehow ଆମର ୟୁଥ୍ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଭୋସନ କୁ ଏବଂ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ କି ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ So that is your approach to music. yes So you are figuring out the way कि केमते because गीत और भगवान को मिसेगी yes what experience provide करेगा. yes That is fresh. काली तो गणपति अच्छी. Therapeutic music can be spiritual. Music is a blend. और काली गणपति पर बहुत ही दिमाग के ऊपर है अपन करा मैटर. ମୁଁ एकदम पूरा रेस्ट मोड रे अछि और काली किसी ने. And now, ladies and gentlemen, going back to the man, the myth, legend, the rapper in the house, Phoenix. Jai Jagannath, it's your boy Phoenix. I write poetry on a rhythm. Means I do rap. So I'm very inspired from my grandfather because he's a poet, Prafulla Chandra Mahapatra, his name. And I just try to blend Hindi to Odia so that our Odia hip hop will grow and they will understand the value of hip hop culture throughout our state. So, yeah, this That is important. Yeah, very important. हाँ बहुत लोगों को बुझा नहीं कि जो हिप हॉप कल्चर वेस्ट रे ओरिजिनेट ହେଇଥିଲା ସେଟା ତାଙ୍କର କଲଚର ପାଇଁ ଅଛି. Yeah. ଆମେ ସେଟା କଟ୍ କପି पेस्ट କରିକି इंडिया रे यूज करि पानो. No, that's why I never tell that I'm a rapper, I'm a poet. Means ଆମର କେତେ କବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଞ୍ଜ ଯୋଉ କବି ଅଛନ୍ତି ତ it's all about science of breaking words. Means there are a lot of memories inside your head. If you're feeling sad, it will be a sad song. If you're feeling happy, it will be a happy song. So as an artist, we have to maintain that and we can do anything creatively. That is interesting. So over it, notice was able. Sure. Okay. I was actually reminded of this episode from KBC. There was this lady who was a Kathak dancer, and she explained how rap was taken from here. The kind of poetry that goes in Kathak, right, is pretty much like rap. Yeah. So it's basically telling a numerous of words in a beat, right? In poetry, what happens? So ame chhanda सेटा मेंटेन करू. फॉर एग्जांपल जदि चारटा वर्ड अछि फर्स्ट लाइन रे सेकंड वर्ड रे चारटा लाइन रहबो बट एटा हमें टाइम सिग्नेचर मेंटेन करू माने बार्स अनुसार वन बार रे जदि 10टा वर्ड भी अछि जदि somehow you maintain by doing triplets or anything and it sounded good then it works. ओइ टर्म्स गुडा टिके टेक्निकल हे जाउछि टिके एग्जांपल देखि इफ यू कुड एक्सप्लेन. अच्छा फॉर एग्जांपल जदि मु कहिबी बदले दिन बदली दिन कला से मनर स्मृति को स्थिर एटा 4/4 सेटा छंद हिसाब रे जदि मु रैप रे कहबी बदले दिन कला से मनर स्मृति को स्थिर पर के समय दुख को धीर तो आई मेंटेन दैट टाइम सिग्नेचर विद इन द वर्ड्स राइट सो इट साउंडेड गुड. So that's the theory between poetry and rap, but it's similarly same. We have to just express our it is somewhat along the lines of like A B C D E F G twinkle twinkle little star something like that. Yeah. Finding that one rhythm and increasing the pace and playing with that. I mean in poetry we just focus on words. Jodi first line re ame charta word use korchu chhand re then second line re bhi charta words as in not words akshara. For example bodale dino eta panchta hela to next ta bhi करी बी मु ये तो सेमिति भी करी हबो. फॉर एग्जांपल तो सही टाइप रो हम मेंटेन करछु बट रैप रे सेटा टाइम सिग्नेचर था तो सही फ्लो रे हमको जीवा पड़े. यू नो वेल I have a rough idea. I'm still catching on. It's been humble. Very humble. Stick it just. Oh, you are a trained singer. Like you are ready enough to become a teacher yes and you're still learning for it. yes You have 5 years of training plus I'm so sorry 8 years 8 years of training. After 8 years of training also आपन कोन लागु छै कोन सिखिबा बच्ची like I always say संगीत गोटे समुद्र आमे तादर गोटे बालिकणिका भी पाइबु गोटे ह्यूज कह गले जेमती हमर आमे जदी कॉलेज पढिबा ना हमर एतिकी सिलेबस अछि हमर सिलेबस सरी गला तो हम कोर्स सरी गला बट म्यूजिक सेमती नाही बिकॉज़ एते वास्ट गोटे सेटा जिंस अछि मैं जेते सिखुतिबा आउ किछि नुवा बारिबो जेते सिखुतिबा आउ किछि नुवा बारिबो करती करी कि आपन किछि लेटेस्ट नुवा सिखिचंती इन द फील्ड.
नुआ मु एवरीडे तो नुआ ही शिखुची आमे सबुदिन नुआ ही शिखुछु आमे किछि जहा शिखुछु हम सेटा किछि करूनु आमे एवरीडे किछि नुआ ही शिखुछु दैट्स फेयर सब जिंस जो भी शिखुछ जेंती समय जीव आउ किछि ना किछि नुआ भारिबो तो 8 वर्ष म्यूजिक ता पूर्व रे भी घरे अभ्यास होउथिला किछि एमती फैमिली बैकग्राउंड ऑफ म्यूजिक और ना मु तो करेनी केमती ना। आरंभ होला सी मोर लर्निंग टा जदी कहबा मु माने प्रॉपर जोडा लर्निंग मु सेटा को कहूची 8 वर्ष बट एमती मोर म्यूजिक संगे रिलेशन इज 17 18 इयर्स रो बिकॉज़ मु जेबे केते वर्ष रे थिले 3 की 3.5 इयर्स रो थिली मु सेबडू गाइबा स्टार्ट करथिली आई वाज लर्निंग हाउ टू स्पीक हाँ सेतबेले मु जेमती कथा कहबा शिखथिली मु सेमती गाइबा शिखथिली बिकॉज़ मु बहुत छोटा थिली जेतबेले मु घरे बहुत बदमाशी करथिली एक्चुअली मो माने घरे के रहउ नथले मो पाखरे माने मो पेरेंट्स दी जन जाक ऑफिस जाउथिले आउ मो दीदी स्कूल जाउथला मो एकुटिया रहउथिली त मो एते जिंस माने पूरा एफर्ट सेपट बदमाशी करके जुआडे मन सियाडे पळौथिली एका 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 त सेमती करके मते जल्दी स्कूल एडमिशन करे देले कि ये जाऊ कम से कम स्कूल ले जाकी बसी 3 वर्ष रे एका एका बुलियो पड़े हाँ 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 मो घर पाखे मते माने गोटे दिन मामा संध्या रे नहीं जाइतबो का गोटे घर को तापर तापर दिन मामा स्कूल पळैथिबो एका एका चल चल तांग घर को पळैथिबी कि मते तम घरे बसेता मु एका कोन करबी घर मो पाखे किछि काम एते छुआ अछि मु कोन करबी एकुटिया घरे त मु पळौथिली त मु एते मोर सेटा बढ़ी गला कि मते एकदम एज बढ़े कि मोर एबे भी मोर जो डेट ऑफ बर्थ सब जगह रे बर्थ सर्टिफिकेट तो मोर नाही ही What? ब्रेकिंग न्यूज़ नाउ वी हैव इट We can apply for it now also, like maybe, yeah. कैन वी Just making it up. And if you don't have a certificate, you can always apply for a birth certificate. आई लैब को गो माय विलेज मु कोठी जन्म आइथिली सेथिरे पुनी सम केते जिंस लंबा प्रोसेस अछि आधार कार्ड एबे मैट्रिक सर्टिफिकेट रही जाउची आधार कार्ड हां आधार कार्ड ना वो डॉक्टर्स ये सब कन्वर्सेशन में जीवा अलगा समय पाए किरी वर्ष रे यू स्टार्टेड विथ म्यूजिक हां मते स्कूल एडमिशन करे देले तो सेठी मु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्टूडेंट तो हमर सेठी जेतले स्कूल गले आगे समस्त बसी के गोटे वंदना प्रार्थना हुए तो सेठी वक्रतुंड महाकाय स्टार्ट हुए देन Yeah. सरस्वती का वंदना एवरीडे अलग अलग भगवान का तो सेठू No, just no. I just know. हाँ तो मु सेई गुडा ही आगे स्कूल ही गाइबा स्टार्ट करथिली सेई वक्रतुंड महाकाय सेई सब गाय देन मो टीचर्स मो मामा को कहले कि ये भल गाउची बिकॉज़ स्कूल रे हमें गाउथुनु जेतरे ग्रुप रे काकू केबे केबे नहीं कि आगे बसांती कि ये लीड गाइबो देन समस्त गाइबे तो केबे केबे मत नहीं कि सेठी बसौथिले तो मो टीचर माने ही कहले कि ये भल गाउची आकू सिखाओ तो आमे जो एरिया रे रहू सेठी एते म्यूजिक डेवलप्ड नाही माने एबे पर्यंत भी नाही माने बहुत कम 2-3टा इंस्टीट्यूशन आपण खोजिबे तो पाइबे एमती म्यूजिक अछि तो सदा शिखेवा पाए एमती किसी नथिला जणे सर आसुथिले स्कूल को संडे को संडे क्लास नउथिले मो मामा मते नहीं कि सेठी बसे देला तो मु सेता बेले लेखु भी नथिली कहू भी नथिली सी मते कहउथले तू बस मो कॉपी नहीं कि से निजे लेखि के दउथले मते अलंकार न आउ मते कहउथले तू बस तू जा सुनुचु गाइबू तो गाइबू न गाइबू तो न गाइबू मु सेंती सिखिवा स्टार्ट one of the best decisions aunties made for you in life आंटे को पूरा मु नाकरे दम करी रख दे पिला दिनु ही से जोठी ले आम टाइम रे जीवा आसबार सुविधा नथिला मोबाइल नथिला यूट्यूब नथिला किछि नथिला तो आमे पूरा से मैनुअली मो मामा मते 3 किलोमीटर एंती चले नहीं कि जीवो सिखेबा पई 2 घंटा सेठी बसिबो मु सिखिबी देन मते पुणी चले घर को नहीं आसबो लॉन्ग प्रोसेस तो यही सेम स्टोरी विल टेल द नेक्स्ट जनरेशंस की पता था म्यूजिक क्लासेस के लिए 3 किलोमीटर में चल के जाती I think you already have great content for reality shows. Yeah. No, we make her the jury, right? Right. We make her the jury member, and then if someone messes up and someone comes up with the story, then she can always 3 किलोमीटर चल के 2 घंटे बैठ के YouTube में तुम लोग सीखे हाँ बट कभी का इंटरनेट भी नहीं था हाँ नहीं मतलब उस टाइम में सही समय एक्चुअली बहुत कष्ट थिला एबे तो हमको गोटे गीत सिखिया पे वेरी इजी यूट्यूब रे सर्च करनिया तू लिरिक्स बाहरी गला सब आमे से कीपैड वाला फोन ने रिकॉर्ड करूथुनु टीवी रे गीत बाजुथिले तापरे ताकू प्ले पॉज करी तार लेखुथुलु आ को जगह रे तो मु तो एमती भी हिची गोटे टेक रे गीत साउंड बॉक्स रे कोठी की जाइतबो गोटे टेक रे बाजुथबो सेइडु मने रखी आसीबी आ जति की न मने पड़ला एडी किछि भी निजर जा वर्ड्स आसीची सेइ भीतर पूरे की मु एमती भी गाइ that you learned songwriting as well. literally writing songs from the Look, how do I say? As a kid, I remember. Don't judge me. Hannah Montana याद एक शो आता था. हाँ वो कभी पता नहीं चलेगा. आएगा आधे घंटे के लिए आया गया. There was this one song which got my attention. I don't even remember the name of this song.
You get Bro, the best of both worlds. That was also a song, bro. But the one I remember was something about jeans and all. Sorry, बच्चा था and school के बाद बैठ के बज रहा है and you're trying to catch up with as much lyrics as possible. But another story for another day. Amongst us exists the winner as well. Yeah. नमस्कार कीमती. Salam, sir. और I'm so sure कि बोलूँगा भाई दो लाइन. सब लोग सलाम करो विनर. सेटा संतरे खराब है. No God, मैंने Mridmay has already started. मैंने जो singers मैंने बोले excuse कि मेरा तो गला खराब है. And starting through him Mridmay ऐसे कि मध्य कॉइल ले. So if ever मैं hospital जीवे, I can prove कि संतरे खराब है जीवे. So you can सेट अलगा पुल करे. सेट अलगा. Oh, is that the no, but you know wait नहीं करते. क्या नहीं करते? Okay. Shit ways to well. But okay, sorry. Can we know a little bit about jokes a lot? Can we know a little bit about you and what is your music like? କେମିତି start? ମୋର ବେସିକାଲି ମୋ ମମି ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ସୋ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ ଆଉ ରିଦମ୍ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ବାପା ଜଣେ ସିଙ୍ଗର। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କହିଲା ସେମ୍ ଇନ୍ ମାଇ କେସ୍ ମୋ ଟିଚର ଶୁଣିଲେ କି ଭଲ ଗାଉଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଜଣେ ନାଚିକି କି ଭଲ ଗାଉଛି ମମି ଆସି କହିଲେ କି ଲାଇକ୍ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି ତାକୁ ମାନେ ଗାୟକ ଫଙ୍କସନରେ ଗାୟକ ଆଲାଉ କର ତ ଖବର ଗଲା ବାପା ବାପା କି ତମ ପୁଅ ଗାଉଛି ତ ବାପା ସରପ୍ରାଇଜ କି ମାନେ ବାପା ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସିଙ୍ଗର ସୋ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲି ବଟ୍ ମତେ ସେଟା ଜଣା ନଥିଲା ସେଟା ରିଭିଲ୍ ହେଲା ଆଫ୍ଟର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇଲା ପରେ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ଲିରିକ୍ସ କଲେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ହାପେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ମି ଲାଇକ୍ ଲିରିକ୍ସ ବାବା ମତେ କଲରେ ଡାକନ୍ତି ମତେ ତ ମୁଁ ବି ମାନେ ଦେଖିପାରିନି ମୋର ମନ ବି ରହିନି ପାଖରେ ବି ଏତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଘୋଷା କରୁଛି ତ ସିଏ ମତେ ଡାକିକି ମୋଷ୍ଟଲି ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିବୁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯାହା ବି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେରିକା ହୁଏ ତ କମ୍ପିଟିସନ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ କମ୍ପିଟିସନ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କିକ୍ ମିଳିଥିଲା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଲ ପାଇବା ଚିନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଗାଡ଼ି ଭଲ ପାଇବା ଲେଟର ଅନ୍ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା ନିଜର ଓରିଜିନାଲ ସଙ୍ଗ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ବଟ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସବୁଆଡୁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ତ ଖୋଜିଲି ସୋର୍ସ କି କୋଉଠୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ମିଳିବ found a way and indie artist ହିସାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲ୍ପ କଲା ଅନଲାଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କୋର୍ସେସ୍ ଦେନ୍ କିଛିଟା ସ୍କିଲ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଦେଖି ଇନ୍ସପାୟାର ହବା କି ଆମେ ବି କରିପାରିବା ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆର କିଛିଟା ଡବିଂ ସେ ଯୋଉ କିମ୍ବା ୱେ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋଚ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କି ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉଟ୍ ଆମେ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁ ସୋ ଟେକ୍ସଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁ କରୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଗଲେ ଆଣ୍ଡ ନାଉ ଆଜି ଏଠି ବସି music ତ more power. Okay, so you have family history with music, you have family history with music, you have family history with music writing. Writing. Your grandfather was a legendary poet. Is. So but he's still doing crazy stuff and I've seen you go all like you respect him insanely. Yeah. So my morning duty is first to upload his reels. By the way, those who don't know, Odia Poems, his channel name. And I upload reels and reels about all the books. He has written 33 books, okay, till now. And me and my sister try to publish every writings that he has written. So, हाँ सहीटा ये थिला and तापरे गोटे मॉर्निंग सेशन में कवितार मु जा कविता लिखिची मु तांको सुनेबी and से जा कविता माने तांको लिखिचंती मते सुनेबे so we have a jamming session जिमिते एडी हुए every morning That is like a healthy start. yeah What a cool grandfather to have. I know, right? but I somehow try कि से भी beat रे Little bit of yeah but he try to maintain but सेटा तो obviously सेटा तांको अलगा style of writing मोर अलगा style of writing so but morning motivation एटा कि to have a jamming Your grandfather, that one-on-one type. one-on-one. Important, very important. Now, Mr. Ashutosh. Yes. Yeah, fun stories. Now it's your turn, buddy. Your turn to shine. Yeah. So you had phones, right? मेरे ज़माने में cassettes थे. So I used to actually put in the pencil and rewind, put it in, and then अच्छा काटे हैं या काटे नहीं करते कौन सा अच्छा वो काटे है काटे नहीं okay. We used to do all of that. One word can change a lot, no? Kaate ya kate or something along those lines. But yeah, cassettes रे सताना record button press. Record button press agree. We sometimes you would also record over the songs that are there. So that's a loss of $50. That's a bit too much in the 90s. Okay, I'm an early 90s kid. So yeah, वो सब तो हुआ. But they found out that he can sing in school. So mom took care of that. कि अच्छा चलो इसका क्लासेस स्टार्ट करते हैं. ओडिसी वोकल्स मोरार बोला. I say to शास्त्रीय संगीत को इंट्रोडक्शन.
हिंदुस्तानी तापरे टू प्ले द मोहन वीणा एंड फिर वोकल्स ये सब होने के बाद जो एग्जाम्स होते हैं हमारे क्लासिकल में सेवड़ाकुम दिल्ली तापरे बीटेक हैपेंड how many of you know this name प्रियव्रत पाणिग्राही? Yes. Yeah. तो बीटेक उसके साथ मैं कंप्यूटर साइंस वो ईटीसी एंड वी वुड जैम ऑल द टाइम. Wow. राइट मैं एडवर्टाइजिंग में चला गया बीटेक के टीसीएस के नौकरी के बाद धीरे धीरे करके मैं एडवर्टाइजिंग में चला गया. वो बंदा म्यूजिक में था. एडवर्टाइजिंग के 1 साल बाद आई रियलाइज्ड व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ दैट ट्रेनिंग यार. वो जो था गा तो सकता हूँ कीबोर्ड भी छूट रहा था थोड़ा. तो आई वेंट बैक ट्रिनिटी में घुसा वहाँ का एग्जाम्स क्लियर करके स्टार्टेड ट्रेनिंग किड्स and I'm now trying to connect both worlds, Western classical and music. You try to connect advertisement and music. No, actually Western classical and Hindustani classical. Okay. I'm trying to connect these both worlds. There's more confinement in Western classical when it comes to modes, right? अगर आप देखो, we were discussing downstairs. तो हमारे यहाँ पे 10 थाट हैं, right? वहाँ पे 7 मोड हैं. एंड सातों के नाम हैं. जैसे हमारे 10 थाट है उनके 7 मोड से सातों के नाम हैं. उनका एक ऐसा मोड है जो हमारे थाट में नहीं आता एंड हमारे ऐसे 2 या 3 थाट हैं जो इनके मोड्स में नहीं आता. सो दैट इज वन डिफरेंस. वी So do you think that the falsetto that Hindustani classical have excluded is good? Vandish Bandits. Big fan. No, they've not excluded. Actually, to be fair enough, we don't give classical a lot of credit जितना मिलना चाहिए. You've got a lot of room for improvisation in classical. Okay, so let's just go for Puryadanashi. ठीक है? Puryadanashi is a rag where you've got Re and Dha Komal and Mayas Tivras. So your scale is B flat, right? Ga ma pa dha ma pa da ni sa 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 re su ni sa Sa re ni sa. sa re ni sa sa re ni sa. Oh, imagine a land, it's a faraway place where the caravan camels stroll, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's so. Where the sun's from the west and the wind's from the east and the sand, the glass is right. Come on dance, hop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian night, it's like Arabian days. More often than not, harder than hard, and a lot of good ways. Louder. There's a road that leads you to build up to reach to the power you wish and commands. Let the darkness unfold and find fortunes untold. Well, your destiny lies in your hands. Wow. I was. Okay, I get a much better idea of what you just explained. Thank you so much. Pleasure. Okay. So, Tab, this is going to become a much more fun session. We're going to have more jam. But yes, let's get back to music. I want to अभी क्या कर रहे थे हम? अच्छा हमको सिखा रिया है back. This was just soulful. Soulful. This was just like a jam session which went soulful. But I want to talk about original compositions now. Okay. Okay. Now, I'm pretty sure everyone over here has made some form of or the other of music. Yes. Now, when we talk about original compositions, India has somewhere developed a bad rep. कि हम लोग बहुत कॉपी करते हैं. और India has developed this bad rep कि beat rap हम सब बहुत कॉपी करते हैं. Beat compositions from a lot of movies. Let's say if you all have heard the song Paheli. If I am not wrong, Louis Armstrong ka A Kiss to Build a Dream On. They have the same exact rhythm except for the words being changed. Same exact rhythm or the melody? The melody. Melody. Okay. How is it?
And why is it that India is constantly being said कि तुम लोग copy करते हो? I'll say plagiarism has its roots in India. अगर बोलोगे तो बहुत time पहले से. It's not that. So do you remember Javed Akhtar Saab once mentioned, you know, he would do it proudly because back in the day, you didn't have any mediums to access films overseas. Sure. Or for that matter, music overseas. So Elvis के गाने यहाँ पे आके बन जाएंगे वैसे. आज करुणेश तलवार एक्सपोज कर रहे हैं, but you know, it has been there. कुर्ता पहन के जो चोरी की, it's कुर्ता there. पहन के पैसा खर्च करके चोरी किया. हाँ, तो उसको तो सलाम ना. सलाम. ये ऐसा तो नहीं कि मंगा लो भाई एल्विस के गाने एंड लंदन जाके But sorry, yes. about copying and this plagiarism. So I believe there are so many of ABCDs, right? We listen every day. So nothing is original. If someone is selling, I made original, there's nothing in original. One, they're listening notes from one thing and other thing. If we're mixing two different notes, it's my song. So the world has been moving like that only. Right? For example, যদি ତାଙ୍କ ଗୀତ କଳା ବରେ କଳା କଳେ ବର କହ୍ନେଇ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଟାର ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଜଟା ନେଇକି ଆଉ କିଛି ମାନେର ମୁଁ ଭାବ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ତ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ରାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଚାଲିଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ସେଇ ନୋଟଟା ଏଇ ନୋଟଟା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ସଙ୍ଗର ନୋଟଟା ମୁଁ ଦିଟା ମିଶେଇଲି ଦେନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ that was the controversy recently with the song from Fighter, Sher Khul Gaye. The first song that came to my mind was Staying Alive, Staying Alive. Can't you share? Bee Gees, Staying Alive. Yes, that's That's the first song. Then someone said that the Ketchup song was also a part of it. So they amalgamated a lot of songs to make this one song. Like, Right. I don't have a problem with that. That can be taken as inspiration. And how do I say, copying is the best form of flattery. But Imitation. Thank you, Sarji. But what happens is, But how much getting inspired by a song is too much getting inspired. correct yeah That line that is like when you're copying the whole song. Abhi Divide ka kaun sa गाना है था Red Notice. If you hear that song and you play Kanye West's Black Skinheads, Yeah. you play both of them side by side, you're going to see it's the same exact thing. From the way his delivery of his rhymes and lyrics to the music. So is that plagiarism or will that stay in the line of inspiration? okay you told about that he just took that flow He's taking the whole okay but someone can write anyone can write like Divine the lyrics No. then that's the credit but goes to that, right? Yeah. For example, melody. You're taking the melody. That is what is. yeah, but you're not also Copyright. recognizing the art of writing the lyrics also, right? You are just Composer and a lyricist, ladies and gentlemen. I also write, dude. okay. He also writes. He also composes. So- it's not that. No, actually, what happens is we are just somewhat neglecting the power of lyrics. If there is no lyrics, can you sing a song? No. Lyrics is the soul of a music. My answer to that would be Anya and Beethoven. So everything was Then you know, by definition, a song has to have lyrics. Otherwise, it's not a song. It's a piece. yeah, it's a 50-50 thing. No, it's a piece. By definition, हाँ. song का definition ये होता है कि lyrics Okay, हो. if there is no song, it is a poetry. No, it's not poetry. Yeah, it is. I can do. If you got words, it's poetry. that's If you what got I'm words, it's poetry. But if I take words away from the composition, if I take words away, then it becomes an instrumental piece. Exactly. By definition, If I take- गाने का होना चाहिए, words are a must. Lyrics are a must to make it a song. If I take the music out of the song, it becomes poetry. हाँ. So it's a 50-50 thing. So मैं music consider करेंगे. Why not? Songs. Why? Because they don't have lyrics in it. No, they're not songs. Again, they're not songs. If we go by the definition, right, there would be music pieces that are out there. But Apple ruined it for everybody. The word genre, अगर देखा जाए ना, genre is not something that existed. There are only two kinds of genres: monophonic, polyphonic. Okay. Apple ने क्या किया? नहीं जी, genre आपका rock भी होगा, soft rock भी होगा, hard rock भी होगा, then classical होगा, then आपका country is a genre. These are all actually styles, and then subdivision of styles. But वो ruin कर दिया. उसके बाद से सब लोग genre बोलने लगे. It's a new attractive word, so let's. but what is your take on the composition? And so and how you compose? I mean, what's your take on this conversation? I the credit do which copy to, then it's good. So then those and you are making it something better than that. Ki set the recognition fine and you are presenting it so that ki takku bhi loko opportunity and treat them. Then it's good. If you are not giving the credit, it's bad. Ki tabla credit. Credit, I think permission is very important. Consent is very important. Exactly.
ମାନେ ଜଣର କୋଲାବରେସନ ହେଇଛି କଣ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ବଟ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ନ ଜଣେ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ କୁ ୟୁଜ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲା ଦ୍ୟାଟ୍ସ फाइन इट राइट दिस सॉन्ग It be a matter of how do I say? Okay, now I again get the fact that there's Sare Gama Pada Nisa. Yeah. Now, based on these notes, Yes. so My like, God. just Thank correct you. me, Thank you. So based on these notes, निकल के भी कितने ही permutation combinations निकल सकते हैं? बहुत बहुत Because सारे। अब सिर्फ कितने notes भी because there is not only 7, there is Yeah. 12 notes, right? 12 notes. So how many probabilities will come? Anything. And it's not just about the notes. Like what we just did, it's also about the duration of the notes that come in, the rhythm in which you do it, the time signature that you follow. Right? If I have the same composition in a different time signature and I improvise a little bit over there, तो पूरा एक नया गाना नहीं बन जाएगा? Exactly. And if you keep harmonics in the backside, हाँ, then और- there is another. Yeah. अंकिता तमरे कौन टेक इथे ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ ହଉଛି ଏଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଭିଜ କପି ହଉଥିଲା ଜଣେ ହିରୋଇନ ନାଁ ତ ନେବିନି ସିଏ ଆସିକି ଏଇଟା କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଥିଲେ କି ଆମେ କଣଟା କପି କରୁଛୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଆକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ତ ଲାଗୁଛି ଆମର ବଜେଟିଂ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ କଣଟା କପି କରୁଛୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ଆମେ କଣଟା କପି କଲୁ ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବା କଥା ସ୍ୱର ତ ସେଇ 12ଟା ସ୍ୱରର ଚଲନ ତ ସେମିତି ହବ ଚଲନଟା ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ବଟ୍ जदि मु क्लासिकल म्यूजिक कथा कहूची लेट्स से जदि मु भैरवी गाइली मु जदि भैरवीर दीटा बंदिश गाइबी दे विल साउंड द सेम ही साउंड करिवो आपण मालकुश नियंतु आपण जदि तार दीटा बंदिश गाइबे सेम साउंड करिवो एग्जैक्टली तो म्यूजिक माने जेतेबेले जे जणे जेंति मु कंपोज करे मु जदि एकदम एम्प्टी दिमाग रे भी बसी की कंपोज करबा स्टार्ट करबी ना सम वे और द अदर मु कोडी ना कोडी जे गोटे गीतर किछि तो गोटे आसीबो बिकॉज़ आमे बहुत जे सुनुचु एमती जोटा मैं न भी शुणुचु सहीटा भी हो पारे जमी रिसेंटली एवं मुझे गोटे गीत निजे कंपोज करके रिलीज करी तो मो भौणी गोटे तार लाइन शुणी कहला कि अरे एटा ना टिके ता संगे मिसुची मु कहली कि मु से गीत शुणी ही नहीं तो सहीटा हो जाए माने that also generally what that happens. आमे एते जिंस काहे ना आमे एते सोर्स शुणी देछु ऑलरेडी तो आमे जेतले गोटे किछिटा हम पाखरे वर्ड्स अछि आमे ताकू गोटे धुन करबा स्टार्ट करले हम मुंडरे आसी जाए बट एट द एंड जदि आमे पूरा गीतडा ही छापी की नेकी पकई देउछु सेटा That's not fair. गोटे माने हे परिबो सेटा गोटे इलीगल जिंस ओटा करे कथा There नुह exists this thin line between inspiration हां and copying the full product. टेंशन ଆସୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଓଲ୍ଡ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିସନ ବହୁତ ପୁରୁଣା हां ତାକୁ ଏବେ ଲୋକ ରାଇଟ୍ସ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଲେଟର ଅନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କପିରାଇଟ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ନିଜ ରାଇଟ୍ସ ବି ନୁହଁ ସେଗୁଡା ସୋ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରୁନୁ ଲାଇକ୍ ଧର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ଆମର ଡିଭୋସନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡା ଯୋଉଟାର ରାଇଟ୍ସ ଆମର ଅଛି ଧର ଭୈରବ ରାଗ अरे रिसेंटली एबे कोन हला मु गोटे निजे गायकी गोटे को गोटे भजन मु निजे गायकी ताको शॉर्ट्स रे अपलोड करले मते कॉपीराइट आसी गला कि तमे निजे गायकी भी कर परिबोनी मु सेटा तो बुझी पालेनी कोन एटर मैटर माने गीतटा अछि ऑलरेडी तो मु जेमती कवर जदी गाले जेमती एबे जदी मु कवर्स गाइतन तो मु किछि गीत तो मु सेमती गोटे गायकी पकेले मते कॉपीराइट आसी गला तो मु उड़े ही देली मु कहली जा गायकी नहीं Messaging नहीं काहे की हाँ, से गीत ओडिया पढ़ना में तो कॉपीराइट से ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ମତେ ଆଗ କହିଦଉ ଆମେ କଲି ୟୁଜ କଲୁ ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଲିରିକ୍ସ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲିରିକ୍ସ କୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ସର୍ଭାଇଭ ସମହାଉ And ସେଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କଲା କାହିଁକି ବହୁତ କ୍ୟାଚି ଯା ଜିନିଷଟା beautiful line ଥିଲା and ବାବା ସେଟା କମ୍ପୋଜ କଲେ ସେଇ ପାର୍ଟ and that sounded so well with the music I think it's time to listen. I mean, the best. What's it now? आगे मैं इतना तो करते रहा कट्स लाइन ଭାଇ ଯଦି ବୋଲେ ହେଲା ଫଙ୍ଗଲ କଟ୍ କରିଦେବେ ଆପେ ଯିବା 1 2 3 go ଭେଦ ଭାବ ଭୁଲି ଭାବର ଠାକୁର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆସେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଅଛୁଆଁ ଭକତ ତରି ଯିବେ ବୋଲି ଦୁଇ ବାହୁ ତାର ଦେଇଛି ମିଲି ଗୋଟିଏ ଭକତ ଗୋଟିଏ ଜଗାର ପାଇଯିବେ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଦରସ କିଏ ନାଚେ ଏଠି କିଏ କାନ୍ଦେ ଏଠି ସବୁରି ମନରେ ଅତି ହରସ କଳା ଗୋରେ ବର କନ୍ହେଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଧୁର ବିଜୟ
दांडे देखा संगाता नाथ जगतर आसीची हाँ लगेगी डोरी से मातीची हाँ नाचुची कालिया स्वर्ण द्वारा छाड़ी भक्ति त्रिलोके बरसे मेघरु प्रभु श्रेष्ठ पूर्ण हस्त बिना रथ रुहे साल बेग बिना कोड़े ने कान मो दुख सक नहीं पारे लुह देखी केबे बिना प्रभुंक दयारु प्रभुंक दरस प्रभुंक पाखरे भकत आर भकत मनरे दुख जदि केबे भांगे मो कालिया सबिंग गौरव ए सुशोभ लीला ना परब नीलाद्रि बिहारी विजेद विजय तू जेबे भी भाबिबु अनाथ पाइबु तेमे मो नाथर ताकत तब से सब कुछ भाग्य को इतने बढ़िया रैप में ऐसी लाइन रहा Ladies and gentlemen, Gotiye Joga out on streaming platforms by Phoenix and Vinmay, if I'm not wrong. This year released in June, right? रक्षा यात्रा दिखना बहुत दिखा दिन पूर्व ही लगा I think पूर्व so. Yes, sorry for the back it's fine. Guru part de समस्त को देव खराब हुआ it can't करे बस. You are already winner, bro. No need to prove. I don't think you winner but I no it does not doesn't matter I mean the whole Somehow it matters. no, only the winner can say it. Only the winner can say it. I lost in some reality shows. Selection है कल that doesn't mean कि मुझे like So you got the reality shows as well. I attended some reality shows. जो मतलब You have also got for some reality shows. हाँ दादागिरी खुद समस्त कुछ ना कुछ Back in the past, you know, बहुत I have a question for reality shows. How sad does your life have to be in order for you to get selected for a reality show? I don't think story matter कोची. It matters कि और कितने resources. ना story bravo. He spoke for all of us. Spoke for all of us. OTT is a different thing. Reality shows are different. This is a genuine platform. No, it's a genuine platform. Resource, but yet we chose them as winners and माने winner कहैया को बोले OTV Insider purpose ही नथिला कि winner and finalist so reality show भी नथला I don't think. That's the odds show. The whole point is we wanted to create a creators ecosystem. Like the fact that we are sitting in one round table, having this conversation. This is what we aimed for. Not कि winner रही and why side कि winner matter. Does not matter. Winner really does not. Yeah, totally. We are all fine with the guys. But Like, getting back we are to fine with reality it. shows. I have a bold. How sad? reality. See, which year did you guys go? Which year did you guys go for auditions? Reality shows? No, not yet. Which year? भी छोटा बड़ा Year तक हो. Give me the year. Auditions ही MTV हसल नहीं था. क्लास पे Which year? it was 2009-10 and more थिला 9-10. nine more go 12, ना 16 16. और अबे 2 years जो MTV हसल जो MTV असल. मैंने What was the experience for that? कोलकाता auditions है. अरे How was the experience for? ये बहुत ही What is the खतरनाक. process? Like how do you, Okay, you process. reach out? They reach No, out? they reached out. What is your journey? दिमाग कितना खराब होता है? So the production house of them, they reached out and someone was they search करते हुए Odia rap and something. So they were going regional. कि ओडिशा रे किए एथरे के तो they contacted DM me on my Instagram. तापरे someone को अपना स्टोरी पचले what's the inspiration. तो everything happened. Then they called Kolkata. कोलकाता रे बहुत सारा रैपर्स माने बहुत ही सारा रैपर्स एंड मो पाखरे एते हिंदी सॉन्ग्स नथला ओडिया सॉन्ग्स थिला तो सेकंड राउंड जाई गली देन जोडा सेट राउंड क्लियर हेले टीवी को गोटे एटलीस्ट एपिसोड हेता बट देन अनदर कोलकाता गाय हु वेंट ही वेंट बैक माने सिलेक्ट हेगला आई डिडंट तो नेक्स्ट टाइम और just 19-20 का फर्क हो गया guess last one. No worries. नहीं 19-20 का फर्क टैलेंट में नहीं होगा स्टोरी में होगा उस बंदे की स्टोरी ज्यादा दुख बैक Some experience with दुख भरी कहानी. नहीं दुख मेरा you were 2 years back no you were 2023 हां so when did you go हां मैंने बहुत पूर्व में गई थी which year लास्ट जो देखिए 2019 2006 इंडियन आइडल का पहला सीजन जो निकला था अभिजीत सावंत जीता था ना अभिजीत सावंत these days, yeah. ये राइट ऑडिशन फॉर अभिजीत सावंत ना उसके बाद उसके सेकंड सीजन में आई वेंट राइट आई थिंक सेकंड we were not aware तब से बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता एंड आई थिंक चेन्नई में होता था तब राइट सो 2006 में मैं गया दिल्ली ऑडिशन करने स्टेडियम में बिठा दिया 6 long hours बैठो and it's not that you get the jury members after that अभी भी शायद वैसा ही होता होगा कि वो डायरेक्टली मिलते हैं वो some random people production के seated there and I don't know if it happened with you guys मेरा वाला can you dance no I can't yeah they were expecting me to do this and हाँ पूरा So for Indian Idol for Indian Idol yeah can you dance is the first question. no after I sang right Everybody can. after I sang right can you dance along
Can you dance along with? No. वो एक पूरा क्रॉस रहता था, वहाँ पे आप जाओ खड़े रहो. मैं तो उस क्रॉस पे खड़े रह के where do I dance and I can't. So okay. अच्छा, where do you come from? Odisha. हाँ, Odisha. Good. Bhubaneswar. हाँ. अच्छा, what do your parents do? How old are you? Ma'am, 17. 17. हाँ, good. What do your parents do? They are both in the income tax department. Thank you for coming. Bye. Khatam. Oh, that was it. Khatam. That's it. Tata. Bye. Goodbye. I got income tax department. They were like, Jai Shri Krishna, bye. Mother, तुम्हारे अच्छा लगा. हो रही है. नहीं, स्टोरी क्या रहेगी? एक तो ऑनेस्ट पेरेंट्स से स्टोरी क्या रहेगी? पापा रिश्वत लेके पकड़े गए. वो तो वो आनी. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. बोथ पेरेंट्स ऑनेस्ट, ठीक है. अब ये भी स्टोरी नहीं बना सकते. हाँ, दोनों ऑनेस्ट पेरेंट्स थे. दोनों बहुत गरीबी में जिए, वैसा भी नहीं था. तो अच्छी खासी नौकरी है, क्वार्टर्स में हो तुम लोग. No story, no struggle. Just because you didn't have to struggle. They were born. No, you didn't have, and probably तब मैं इतना अच्छा गाता भी नहीं था. That's probably is another reason. Let's be honest about it, right? Humble. Talent ସହିତ backup and story. ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି. ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ତ କହିବିନି, ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି କରିଛି ସେଇଗୁଡା ତ କଣ ଛାଡ, ମୁଁ କିଛି କହିବି. Yeah, the newest story. ମୁଁ ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି. अच्छा. ତ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରି ଅଡିସନ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗାଇ ବି ନଥିଲି. ହଁ, ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ବସିଥିଲୁ. ଗୋଟେ ଅନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ମୋ ମାମାକୁ ଫୋନ ଆସିଲା. ନାଇଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଲି. ଦେଇକି ଆସିକି ଆମେ ବସିଥିଲୁ, କହିଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହବ. ତ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଏମିତି ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଆମେ ତ ସେଠି କାହାକୁ ଜାଣି ନଥାଉ. ଏମିତି ବସିକି ଟିକେ ଆପସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଟିକେ ବନି ଯାଇକି ହଁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତିରେ. ତ ଗୋଟେ ମାମାକୁ ଏମିତି କଲ୍ ଆସିଛି कि ଆପଣ अंकिताର पेरेंट्स କହୁଛନ୍ତି. ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ରୁ କହୁଛୁ. ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ 30,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ 2ଟା ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ନେବୁ. ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3ଟା ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ ଏତିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 4ଟା ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି. 2017 I guess. When I said money matters, bro. Money matters. If I'm a shit singer, yes. Again? I write with 30,000. ନା ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଗେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ନା, କି ମାନେ ଆପଣ କଣ, ମାନେ ଆପଣ କଣ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ କିଛି ବି ନବା ଆପଣଙ୍କୁ ଥୋଡି ନେଇଯିବେ. ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଟିକେ ବହୁତ ଠିକ ଗାଉଛି, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ କରିକି ନେଇକି ଆମେ ନେଇଯାଇ ପାରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ କରିବା. ହଁ, କି ତମେ ଏତିକି ଦେଇଦେ ତ ଆମେ ଏତିକି ନେଇଯିବୁ. ବିକଜ ସବୁ ସେଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଗାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡବ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆସିକି ଷ୍ଟେଜ ରେ No way, ସତ ନା? हाँ, कौन? वाह, ବେଳେ Job କରିବାର ଅଛି. କମ ରେ ଲାଇଭ ହୁଏ. One question to the singer, these two singers, just one question. I always ମାନେ ମତେ ବହୁତ ହି ଜାଣିବାର ଅଛି କି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ରିୟାଜ କରିବା ତ will it work? Does it work? ମୁଁ ତ ଲେଟ୍ ଉଠେ ବେଳେ ନା ସେଟା ଗଳାକୁ ଏଫେକ୍ଟ ବି କରେ. ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଆମକୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ अर्ली ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା, ବଟ୍ ମୁଁ ତ କରିପାରେନି. ବହୁତ ଜଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବି ବହୁତ ଜଣ କରିପାରନ୍ତିନି, ବିକଜ ସେଟା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର ପଡେ. ଗଳାକୁ କେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର ଦବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ବହୁତ ଯେ କିଛି ଗୀତ ଶିଖିନି, ମାନେ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି ଏନି ଟାଇମ୍, ସେମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ. ଯେତେବେଳେ ତମ ହଁ ତମ ମୁଡ୍ ଅଛି ଆଉ ତମ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ତମେ ଗାଅ. କିଛି ଟାଇମ୍ I am no singer. ନାହିଁ. But okay, for the viewers, Brahma Muhurat is any time after 3:30 a.m. before 4:35 a.m. Yes, sir. What? That's important. Not a lot of people will know this. From what I know about Brahma Muhurat, it is not that you have to sing it that day. Any form or anything you respect. It can be your dance session, it can be your workout, it can be Hanuman Chalisa, it can be your need to be good at something. That time is considered auspicious and the best. You learn anything at that time, it makes it easier for you and the like got it. Guru ଯେତେବେଳେ initially start ମୁଁ ବହୁତ late ହୁଏ. I think ମୁଁ ସେଇ time ରେ କାମ କରେ. That is what happens to me. That's actually what happens to people. So बोलते हैं ना 3-4 बजे के बाद दिमाग creative आता है. हाँ भाई. No, you have to sleep and wake up. Not that you will not be your brain will go पूरे उठ के थे. You go. But ultimately you sleep at the right time. You sleep at 5 and you wake up at 2:30. Right? No, it will not work. Your brain has to shut down, then the fresh start. That's very important. You go to sleep at 5 p.m. PM. Wake up at 2:30 a.m. That also works. Pura rasmala and tab jage. But more than everything else, what happens there is when you if it's 3:30,
the ambience helps you a lot. There is a lot of silence. There's no disturbance. There's no noise. There's no possibility of anybody else waking up, disturbing you when you're doing your riyas. That's why Pandit Ajay Chakraborty had said this. Like, एक बारी जब वो रियाज कर रहे थे उनका नीचे का सुर, he was able to do it because पिताजी जगह के पूरा नहीं बैठो करो. हाँ, बेस उससे होता है. आई डू अग्री. मेरा बेस अच्छा है क्योंकि मैं वो स्टार्टिंग में करना स्टार्ट, वो बैठ जाता है गले में. हाँ, वो बेस अच्छा होता है सुबह. बट सुबह आपको हाई नोट्स नहीं गाना चाहिए. बेस तो मैं एकदम से आपको छूना भी नहीं चाहिए. वो एकदम खत्म कर होता है. हाँ, बेस नोट बहुत अच्छा होता है. रियलिटी शो रो विनर्स भी हो कि फाइनलिस्ट हो, दे आर लॉस्ट. माने when I think of Abhijit Sawant now, I don't remember कि तंगा last album कौन था. Like reality shows and in fact I would say even social media can make you a star and make you nobody in a day. For example, Ranu Mandal ने example जब आप से राताराती star है योले, तंगो music video album मिली गला. Even the Kacha Badam guy, हिमेश रेशमिया तंगो platform दिला. Today Poni Rani Mandal is back to where she was. Unfortunately, I'm bit means take philosophical issue, but it's all about fate. It's all about fate. Whatever you have, you will get. So you can either you can be very talented and you can't be that popular, and you can be less talented, you can be popular. It's all about like fate. Justin Bieber and Eminem. When did Justin Bieber become popular? And what is his condition now? Versus when did Eminem become popular? And how But now I like the condition of Justin Bieber. It's very cool. sorted. He's Sorted, right? after all the chaos, he had to be sorted. so reality shows are this constipated, if I may say. just think about it. Reality shows से पहले we had proper contests, right? जहाँ पे audience voting नहीं लगता था. 2005 Indian Idol comes, all reality shows follow. It's been 20 years, right? There are 4 channels. Every year they have at least one show, and they have the top 12 or top 10, right? 4 shows. So every year you've got 40 artists who are supposed to be renowned all across the country. Now imagine 2005 से 2025 तक 20 साल चला गया. 2 साल पैंडेमिक का, अगर 1 साल पैंडेमिक का निकाल भी दो, तब भी 24 times 40 years. Someone do the math. 24 times 40 or 20 times 19 times 40 is 960. 19 times 40. 19 times 40. 760. 760. Yeah. Where's the word? No. Ah. Cat. B.Tech. No. Cat. Cat को लोग चुका था. I was like, What is So 760 people are supposed to be renowned across India as performers. And how many names of reality show winners do you remember? चल अगर खाली winners भी पकड़ लो ना, तो 4 into 19 again, which is 76. That's आपको Abhijit Sawant. I think like Phoenix said, it's all about fate. One of the biggest failures of reality show example is Arijit Singh. Yeah. And like fate had something else for him. Yeah. And recently, if you will see Zakir Khan, the reels are going viral. If you see, मैंने पूरा लिस्ट बाहर करूँ थोड़ा So reality shows, let's say, even if you lose, it's not the end of the world. Obviously. There's a little motivation they do. Just another show pass. But it's packaged pretty much like that. You know, it's packaged so well, that you feel sorry for the runner-up. As if सब हार गया अभी. यहाँ पे अभी तो शोज ही नहीं मिलेंगे. बाहर निकलेगा कोई पहचानेगा नहीं इसको. But it's again along the lines of recognition. Yeah. And when you're discussing recognition, I want to ask you, where is Odisha lacking in terms of music for national or global recognition? And I'm not speaking about those 1 or 2 songs, which over a period of time just has Odia listeners. Because now if I'm sitting in Bhubaneswar, in Odisha, listening to Eminem, what do I have to do ki somebody in Los Angeles sits and listens to artists from Odisha? What is it? What is that one element that you become divine or? This is where he comes in, his talent comes in. So what is it that you do? Like you become a divine? What is the importance? Okay, just this. I want to go to Felix, bro. Question answer, and you'll get an answer. Okay. So what is the importance of lyrics in a song? Okay, lyrics gives you a shape. What you want to convey, what you want to tell to the audience. True. And when we're taking lyrics, right? Can it be something as simple as the cup of coffee and I'm having it right now and I'm making it with some nostalgia, right? And will anybody across the world connect with me? Yeah, no.
lyrics if I will do in my mother tongue, and if the music is good, is vibe the good, then they will connect. For example, we are listening Punjabi songs, but we are not Punjabi, right? Yeah. We are listening Despacito. Yeah, We are not don't that, know. yeah. Exactly. Exactly. So it here comes the music and the beat. It should be very catchy, and it doesn't matter what the lyrics is. But if we know the lyrics, then if the lyrics is good, bonus. then it's a bonus. Yeah. So it becomes catchy. Odisha means the music is not up there. Because I think people are not putting songs. They're just writing and keeping it. They're overthinking. Log kya kahenge? For example, I put a song. It is bad. I realize it is bad. You said it's not a good song. I will not put next time. I will think that for your telling to me, I will just switch my direction. Switch my direction of my whole struggle. I will forget my whole struggle that I did. Just you told on my face that it's not song. Just it's not working out. So there is no scope for constructive criticism. No, obviously it depends on the artist whether it is to वो कंस्ट्रक्टिव लेगा या थोड़ा टॉन्ट के लिए लेगा, वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर. That and also the source of the feedback. Suppose you're someone he trusts, right? And he believes that the feedback that you give is absolutely genuine, and that is what my target audience is looking for also, right? So if a feedback someone try to mock you also, right? Yeah. Means their intention is not good. They don't want you to improve. They just want you to put down, right? So हाँ, तो वो पता चल जाता है हर एक आर्टिस्ट को कि तुम किस इंटेंट से बोल रहे हो मुझे. अगर कोई दोस्त बोलेगा, अगर जेन्युइनली बोला इसको कि नहीं यार गाना मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड ये बैठ के ये सोच के बैठा है मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो यह था, सो अरे नहीं यार ऑल माय स्ट्रगल इज लाइक हाँ ठीक है, लाइक ही सर वो पूरा वो रहता है, matters that much. So and how can I realize? Yes, sir. मते लगे कि आम जब डिस्पोज शुणी पर एक्स फैक्टर से सॉन्ग थिला आम सब मराठी गीत शुणे सब तेलुगु आम डेली लाइफ में शुणे को गोटे एक्स फैक्टर थाए मत लगे कि सब गीत एक्स फैक्टर थे किसी मैटर करूनी. सो आम आई थिंक आम एक्सप्लोर कराया कथा कि आमर गोटे कौन एक्स फैक्टर रोचे ओडिशा रे आम म्यूजिक वी डिड कला आम कौन कलु ट्रेडिशनल फोक को बेस सहित ब्लेंड करके गोटे वाइब जोटा कि म्यूजिकली नोट रे भी बहुत स्वीट साउंड करथला जोटा कि बहुत माने डोपामाइन रिलीज करूथि सुनला. सो दैट शुड बी सम एक्सपेरिमेंट्स जोटा कि एक्सपेरिमेंट होता, नॉट लाइक वी आर टेकिंग अ कीबोर्ड और पैड नेगले बजाई देले एंड वी मेड अ रफ कंपोजिशन जोटे मीठा कंपोजिशन बने दो कोटे बस. दैट्स नॉट द थिंग. यू नीड टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट टू गिव अ प्रॉपर आउटपुट जोटा कि ग्लोबली कोटे स्टैंड आउट करिवो हमर माने क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ an X factor गोटे रहिया दरकार. सो दैट आम एक्सपेरिमेंटेशन होबा दरकार. जो एक्सपेरिमेंटेशन एटी होनी जदि आम स्टार्ट भी करूछु तो कोट ना कोटे कहू छै गीत गोटा ये ने भी मु धर कस बनेली तो कसर भी गोटे बहुत मते पड़ीथिला सुने मिलथिला कि लाइक एटा कोन पॉप जिंस ओटा कि सुनी बेठी, बट समहाउ देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल सेडा ही सुनिए नहीं दी फॉर द ऑडियंस जो माने सुनंदी लाइक से माने आज बंद काहे कि ओडिसा सॉन्ग्स को रिस्पेक्ट दोनले कॉज कोट ना कोटी कंपटीशन आसी गेलनी मार्केट रे. पॉप बीट हे जाऊ ईडीएम हे जाऊ आम से पैरामीटर रे तो आमको निजको स्टार्ट माने ठिया करे अछि से पैरामीटर आम से पैरामीटर बहुत पछुक थिबा म्यूजिक रो क्वालिटी ही जाऊ प्रोडक्शन मिक्सिंग ही जाऊ जदी सिटी नथिबा तो काहे कि गोटे जेनजी किमा गोटे इनते काहे कि एक्सपेरिमेंटेशन ने वन साइड एक्सपेरिमेंटेशन नो I mean you have learned music at Odisha, you have learned music at West Bengal, and off the camera we were having a conversation where you say that Bengali people are more open to experimentation. से विषय रे किछि को सी मु पूरा ओडिशा कथा कहबिनी, मु पूरा बेंगल कथा कहबिनी. जोठी मु सिखिछि आउ जेतिकी जन को मु सिखेबार देखिछि आउ कोलकाता रे भी सेम जोठी मु सिखिछि. द बेसिक डिफरेंस होछि हमको गीतटा सिखा हुए ताको गीतटा तैयारी करबा सिखा हुए. सेटा होछि बेसिक डिफरेंस. काहे कि ना मु गोटे विशारद बट मु जदि सेठी गोटे कोलकाता रो गोटे सेकंड ईयर स्टूडेंट सी मोडू बेसिक क्रिएटिव सी गीत विषय बेसी जिंस जानछि जोटा कि मु जानिनी. काहे कि ना हमको गोटे दिया है गोटे पेज सेतरे आरो लिखाई बंदिश लिखाई तान आलाप लिखाई एतिकी तमे माने मन रखिके आसीबो आइदर राइट डाउन करके आसीबो नेक्स्ट डे तमे सेटा सुनेबो. तांकर म्यूजिक ता होची जैसे जेमती गोटे हम इंस्टीट्यूट रो सेटा ए.आर. रहमान आस्ते सुनिबा पय कोलकाता रे तो दिल है छोटा सा ते गोटे बहुत सिंपल गीत दिल है छोटा सा छोटी सी आशा. तो ए गीत रे से पिला मांगु कोन सिखा हुए ए गीत रे कोन नाही तमे सेटा नै के आस तमे इतरे आलाप लिखि के आनो सरगम लिखि के आनो
तमे एटी हमिंग्स पकाओ एटी हार्मोनी रख जोटा से टाइम रे हिना तो से माने एनिवे से माने बेसी जिंस शिखिले आमे सेति की शिखिलुनी आमे जस्ट जोटा कॉपी पेन रे लिखा है आमे सेति की लेखि की ताकू मन रखी गाय की आसिलु बट आमे सेई जिंसटा शिखिलुनी जेमती आज जदि जने जदि मृण्मय चाहिए कि मु निजे लिखिबे एवं निजे कंपोज करी के शिखेछ हिंदी हो बॉडी वर्क काहे की शिखा गलानी हमको सेई जिंसटा जेतले हमको राग शिखाउची हां आमे राग तो रियल लाइफ रे गाई पाउ नांती आमे किए गाउची रविंद्र मंडप रे होउची क्लासिकल कॉन्सर्ट्स दीटा लोक बसचंती कोडी ओके 20 people नहीं नहीं मु जानी कि मु केबे जाईनी बट दीटा लोक बसंती मान तो हाँ बट सी तांको एक्सपीरियंस बहुत बे माने आम जनरेशन के एते जा केही भी जानती दैट अप्रिसिएशन तो हमको क्लासिकल म्यूजिक तो सुने को मिलुली माने आमे करि भी पारु जेमति मु सिखि जीबी तो मु आज जाय गोटे भी क्लासिकल कॉन्सर्ट करनी मु खाली जते कि मो क्लास रे एनुअल फंक्शन हुए सेठी हमको गोटे गायबा पे कोन सेति गायछि तो सेटा हम केमते रियल लाइफ रे काम रे लगबा जेमति लाइट म्यूजिक रे केमति से जिंस टाणीबा एते अछि हमको गोटे राग सिखाला तमे चारटा लाइन लिखि के दे दिया नेक्स्ट दिन एई राग रे एई चारटा लाइन समस्त कंपोज करके आनो कि गोटे ट्यून दे दिया आ ऊपर चारटा लाइन समस्त लिखि के आनो तो सेठी कोन हो क्लास रे जत्ती की पिला अछंदी समस्त भीतर गोटे कंपटीशन आसीबो कि नाही सी लिखि आन एग्जैक्टली कंपटीशन इज द पॉइंट सी गोटे ट्यून बनै छि मु केमति ताडो भलो ट्यून टा बनै दी एमति हे कि सब जिंस आई थिंक मूवीज रे हिजो की सॉन्ग रे हिजो एवरीवेयर इज द कंपटीशन ला सबुटु बड़ फैक्टर टू गिव अ बिगर प्रोडक्ट वन मोर थिंग व्हिच आई एम नोटिसिंग इज think of it like this मैंने तेरे को बोला भाई sun rises in the east बस हो गया why does it rise in the east बस I think that why which is being answered it's not कि भाई एड़ा अच्छी रटा मा भाई एटा भी परिबो सेटा भी एई परिबो 10 जिंस एई परिबो एंड म्यूजिक रो रूल्स किसी ना केमती करबो माने माइनर टू मेजर को एवरे से माइनर रे सॉन्ग सेट करे तो रूल्स बहुत ब्रेक हुए सेटल से एक्सपेक्टेड हुए सेटल से हिट बारे हां हमें सेही जिंस एक्सप्लोर ही करू नांती माने आमो म्यूजिक भलो अछि बट मु एबे 2 दिन तळे ही गोटे दीटा गीत मु सुनिली मु ना भी नेबी सेटा इरा महांती गाइछंती इरा महांती नो शी इज इरा महांती आमे तान गोटे डिफरेंट डायमेंशन रे देखु कि इरा महांती से गीतर वर्ड्स अछि मते एग्जैक्टली मन पड़नी तू जदी मते भल पाछु गुटका खाइबे छाड़ दे एटा गोटे गीत एटा आमे बनाउ छे गुड लिरिसिस्ट ब्रो कोन तू मोर रसगुल्ला मु तोर गुलगुला एटा कोन माने You need a good lyricist. माने एटा सत्य कथा जे आमे माने भलो लिरिसिस्ट मानु को आनु नहंती आम पाखरे गोटे मोनोपोली चाली जाईची एई दीटा सिंगर अछंती एई दी जण अछंती मृण्मय एते वर्तमान हिट सरणी आपन को केतेटा म्यूजिक डायरेक्टर अप्रोच करिसंती सॉरी आई एम मू इंडी उनका टेस्ट मिलेनी काम से माने देख के बोल म्यूजिक डायरेक्टर की लाइन से इज अवेलेबल आई कैन से कि मु माने करि पारिबी बट जिंस एमिति कि तांका रिक्वायरमेंट एमिति कि जो टाइप आई कांट वर्क एंड से माने पछरंती बिकॉज़ हां तो माने हमर सेटा गोटे बहुत बड़ कॉल इन प्लीज कॉल इन मैं पे लायक हो तो काम गिव मी प्रॉपर ब्रीफ he'll work. But I mean, it is sad. I was having a word with some of the lyricists. तो मैंने कहले कि जो I mean demand अनुसार हमें supply करछो मो जानि छी मो गंगरे लिरिक्स ऐड करले कंचा हळदी गुलगुला व्यूज आसीबो ऐड करले मोर व्यूज आसीबो इंस्टाग्राम रे काम करबो YouTube रे काम करबो सो आई एम कंपेयर टू माने प्रोडक्शन में डिमांड करूची कंपोजर डिमांड करूची कि नाही मते एमती दरकार और एल्स आई विल बी रिप्लेस्ड देयर आर एन नंबर ऑफ लिरिक्स दैट्स प्रॉब्लम ना हमें माने गोटे ट्रेंड बार सेट कर देइछो केही आउ सेटा को ब्रेक करा नै चाहूही ना बट यू समस्त को लागुची कि म्यूजिक त सेठी जाईची आमे सेमतिया ही बनेबो तो ही हम गीत चलिबो अदरवाइज तो आमे करू भी ना हुआ ता कर भी एक्सपेरिमेंटेशन है आमे सेठी रही ही जाउछु इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉन्ग प्लेटफॉर्म हां आमे दारुनिया To quote him again, money makes a lot of difference. you won't believe 10 years 15 years पूर्वरु ओडिया रैप बहुत क्रिंज थला माने ता लिरिक्स ता you will listen so we tried not me there are so many artists they tried to bring the lyrical thing then टिके लोक सुने अच्छा एमिति भी हे परिबो अच्छा एमिति भी लोक लिखि परिबे ये ऑथेंटिक वर्ड्स भी यूज हे परिबो तो then their mindset changed right so we have to like Mृण्मय said indie करिया पड़िबो माने आम जोडा मन रे अछि जोडा कल्पना रे अछि सेडा को आनिया ही पड़िबो then only लोक सुनियो वेरी पार्ट ऑफ अर्बन उत्कल no because mo urban utkal gote मान करथले साइफर and that साइफर ओडिया रैप हां सेटा आम मोर इतला ओडिसा रैप साइफर जोडा बिग डील भाइंगो सहित तो सेटा
you were saying about money. कि यदि Yeah, no, it's all about making money also. Like his point, cringe, if it sells, then why will they not make cringe? If it sells, Then I have a question for you as artists. If cringe sells, you all do your bit, which will sell. Paisa sigala. How are you true to your art form? we are true. If you are just being cringe, what is the balance? No, we are never just being cringe. This is something that the same dilemma was there with even Honey Singh, right? He made really good songs with really good lyrics. Hardly any views on YouTube. Hardly any streams. best example level Tony Kakkar. Tony Kakkar. मोहब्बत बरसा देना. That's a good song, but see, cringe से accept कर लेना. उन्हें कोई cringe चालीला भी दांगरो कोका कोला तो like. And now he's selling it. Yeah. He knows that ଲୋକମାନେ ତାକୁ cringe consider କରୁଛନ୍ତି and he's making music accordingly. Yeah. ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣେ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ Tony Kakkar. It's good movie ଗୋଟେ movie. ମଝିରେ ଗୋଟେ ବନେ. own it, guys, own it. Own it, yeah. Also, who's Tony Kakkar? I know. Oh, that's Just Our saying. playlists are different, bro. Different playlists. We need a little bit of book back. ठीक है. PTK सब. ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ସେଇ ଜିନିଷ ବି କହିବି ମୁଁ 21 ଇୟର୍ସ ର ମୃନ୍ମୟ 23. 23 ଆପଣ ହୃଦୟର ସୁନ୍ଦରତା ଶୁଣିଛନ୍ତି हाँ निश्चित. ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଓକେ language barriers We'll sing it. ତ I will like to be exposed. ଆପଣ ଉଚ୍ଛଳ ନଦୀର ଜନ ଶୁଣିଛନ୍ତି Yes, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ what is the problem ଆମେ କାହିଁକି ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପଟା ବି ଶୁଣୁଥିବୁ କି କଣ ଚାଲିଛି ତ we need to see the dynamics. ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ସେ ମାନେ industry ବି କେମିତି ଚାଲିଛି explore କରିବାକୁ ପଡେ. But I believe both of not both of them, all of them have this love for the language and the music which exists from the past. Yes. I have not seen people sing new songs, but certain lyrics which exist are so simple कि तुम लोग को अलग मजे आ जाते हैं, just बात पैदा हो जाता है. एक और भी है ना सीधा हाथ में. nostalgic perhaps the era उसका. These are songs that your parents sang to you, right? Like say something like or something that my parents would sit down and they would play the tape recorder and we would listen, right? And sometimes my father would hum. And a 6-year-old when exposed to something like Shok, मतलब भी नहीं पता था उसका, but the melody was there, right? But the melody was there, so that has its value. Hence, the old songs matter. Now, when we are sitting with our kids, I have a son. Now he's going to listen to my songs, but there is some story. Yeah. So what do you will go? You see your son is on stage singing, and then the father is like, "Tu gata hai, beta?" Like the whole loop. So I just want to ask, you want your son to be a musician? No, totally on him. As a parent, if there's one thing There's a slight inclination towards that's something I have to be very conscious about to avoid. Even if it comes, no. But have you figured out Exposure. is he a sort of कलाकार? ठीक है, कला अच्छी की नहीं? हाँ, कभी-कभी थप्पड़ मारता है जब गाता हूँ. जब नींद में होता हूँ and बेसुरा गा देता हूँ. When it's hard. ଯେହେତୁ ଏବେ nostalgia ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ, past ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ, ଯାରେ ଭାସି ଯା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ, ଟିକେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହେଇଯାଉ. तुम कौन जा सकता है? ଆମେ ତ ଖାଲି ଶୁଣି ହିଁ ପାରିବା. ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପ୍ରତି ବାଟେ ଠିଆ ଗୋଟେ ରସିକିଆ ଟୋକା ଯେତେ ଟୋକା ଦେଖିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଠେକା ଟିକେ ଦେଖା ପାଇଁ ତାର ମିଳୁନି ମୌକା ତା ଝରକା ଆଡେ ଚାହିଁ ବେକରେ ମୋରକା ହସତା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କାନ୍ଦିଲେ ମୁହଁ ବଙ୍କା ରାଗିଲେ ନାଲି ଲଙ୍କା ରୁଷିଲେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ତା ଘରକୁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଢେଇ ଟଙ୍କା No band wish on the county down on evening glass to lie down a pouring week and sweet calling she smiled when she passed me by she looked so neat in a tube bathing to the sheen of a nut on her she coaxed and never to shake myself to make sure I was standing there from Bantry way down to Plenty from Galway to Dublin town made I seem like the fair calling that I met in the county down. From Bantry Bay down to Derry Cave, from Galway to Dublin town. Made I seem like the fair calling that I met in the county down. Santa किसको याद है? कमर हाथे धरी है काच मागे दिह तार छुईले भांगी गंगा देहे सहे थर झाँस देइथिब तेबे जाई से झिଅକୁ हरणी करिब एका से ही जाने मोर रोगर बटिका
ହସତା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲାଗିଲେ ନାଲି ଲଙ୍କା ରୁଷିଲେ ତା ଘରକୁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଟଙ୍କା I just have a question. What about Ed Sheeran's Galway Girl? What, right now? I think it might go in with this. Go sing. Bro, I don't. Air करिए मेरे लिए मोड़े हिंदी में से. ओडिया इंग्लिश तो अभी अंकिता हृदय सुनिए प्लीज प्लीज मुख्यमंत्री है तेरे पूरे चर्चे में मंत्री दिखाई ओके डू इट Skin दे दे मुझे crush कर ली. आजी को चारी मुझे सुने दिए प्रतारणा किए खुदेशी प्रतिध्वनि का है तुम्हें आजी को चारी मुझे सुने प्रतारणा किए प्रतिध्वनि का है Well, one of my favorite hela punni toru dale bosa rhi পক্ষীটিয়ে তুমি জানিছ কি তার নাম কি কহে তাকু ছলনা উনি কি কহে তাকু প্রেম পুণ্য নদী তীরে পাত্রটা বহুত সুন্দর ছিল ভাই last one সে দেহ ধুবে দে নদী জল ছুঁয়ে নাই তরু ডালে বসে গীত গাইলে তরু ফল খায় নাই কিন্তু মানে ডিপ লিরিক্স মানে Let's go ahead. टिके आया फाइनल पिलाना बेचारा बनाया अच्छा अच्छा सीरीज बहुत तो प्रेम अपन भी आएगा कि मैडम भी शुरू स्किल yes let's make a scheme na દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે ને મને માયા લગાડે રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડે રે યશોદાનું બાળ મારો રાજા રણ છોડ છે ને મને માયા લગાડે રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડે રે. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You have a killer voice when it comes to Gujarati songs, actually. Like damn. Yeah. So, how many other languages can you sing in? I can sing in Bengali, Okay. Marathi, Okay. Oriya, Hindi, Gujarati. Gujarati, Marwadi, Okay. Nice. Punjabi. हाँ पंजाबी. You have 3 more languages. I'll be able to figure. English. आंसू हुआ है माने पड़ूंगी. संबलपुरी Telugu भी पढ़ियो. तेलुगु dialect कष्ट क्या गाय नहीं. english twinkle twinkle stars also counts english Okay. Damn. 8 languages. yeah How many languages do you speak? 3. So you speak 3 languages, you sing in 8. You started singing since you were 3. But yes, I have a question from this, talking about childhood. So you are a papa. yeah Now he's a lyricist. Now I want both of you to explain me this one thing. What do you all do when now your kid is going to listen to music someday? yeah You'll not be there at home. Oh, YouTube में कुछ लग गया. And उसके बाद हनी सिंह का एक गाना बज गया. So what are your views about profanity? नहीं MC stand हो गया, anyway बंटाई हो गई. कितने लोगों को लगता है NCVC कर देंगे? हो गया, we got our views. talking about explicit lyrics Yes. right? So
it's very weird. The answer to this question was given by Pankaj Tripathi, Oh My God too. सत्य को वैसे दिखाओ जैसे दिखाना है, जैसा है. Nanga, keep it like that. Then, see, because you, there's a story I have. One of my friends, he got caught, and this is, I think we lost him a few years back, but he was narrating it when he was in his 60s. Right? He got caught while smoking cigarettes. His dad caught him, right? His name was Mr. Dinsha Irani. So he goes, Lina, these cigarettes are yours? Yes, Papa. Smoke good cigarettes. What are you doing? Because he's going to hide and do it anyway. Yeah. Well, What's your take? the take is the take is you make a You choice. like it or not? You make a calculated choice. No, you like This it or is- not? This is no okay. My choice, no, not exactly. You don't like it. Not exactly. I at a point I used to feel like, oh, it's pretty expressive and it's but if you talk about explicit lyrics, there are some places, there are some pieces where it's a must, right? And it works. It fits in. It blends in really well. But when you're overusing it, that is where and that's so anything. Supposed to be raw and unfiltered. No, raw means you Raw can't means you don't tell use it. slang. You have to be a bit creative. For example, when I say कि खिलौना गेम अब 2P में फील्डिंग एसेट तेरी पूकी फोकस नहीं है सिर्फ एक्स पे क्योंकि रहता विजन मेरा 3D दूसरों के मामले में घुसते नहीं पर वो निकली पिस्तों में CD कर देते क्लैप हम DT से फिर गला तो फिर घुसे तेरे घर में तो here I told so many double entendre things but did you get it right? But if I say a slang, oh yes slang bola, but this is not that type of thing, right? Natha Jagatar Asija, that both ends that I can write. It depends on the audience who who are listening to me. When you put it that way, Boulevard of Broken Dreams is a song that has got just one explicit word, right? Be between the lines, what's up and everything. I wasn't saying it, but Oh, we beep it up. yeah. So what? Yes. So when it's there and you're using it and it's a part of it, it's okay. But you're overusing it without any meaning to your content. But everyone has heard this song by Enrique. Tonight I'm Tonight I'm loving you. not loving you. That was the improvised thing. What a question, समझता हूँ. Do you really feel that our Odia slang set a basic powerful? common English could hear. Not common. माने मुझे कोई बड़े हिंदी slang और ओडिया slang. तो हिंदी टा कहिले समझता हूँ cool लगे. But ओडिया टा कहिले do you feel that? Never felt कि slang का cool. कौन हमें माने हमारे slang से बोलो words that we can say. So we don't need slangs to. Javed Akhtar explained it very and he used Odisha as an example. See, Odisha, Bihar और Mexico, इन तीनों जगह में स्पाइस बहुत कम है तो ये लोग गाली इसलिए इस्तेमाल करते हैं जैसे अगर खाने में स्पाइस कम हो तो चिली की तरह इस्तेमाल किया जाता है द सेम वे गाली इज आर द चिलीज ऑफ लैंग्वेज तो अगर आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है अल्फाज नहीं है तब आप गाली का इस्तेमाल कर सकते बट जावेद अख्तर ने भी गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है आपने भी गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है वी ऑल एंजॉय मैंने देखा है मैंने देखा Oh shit. Wait, you're not singing. No. I'm not going to say, oh my God. कोई बात नहीं होता. you know what But check this Will is the moment society where I accept like us? doing this. हाँ. When it comes to watching Gangs of Wasseypur, तुमसे ना हो पाएगा. But कभी कभार नहीं होगा तो फिर भी चलेगा रहे. चलेगा भाई it's a You have been a part of Gangs of Puri. I mean, he acted in it. बहुत गाए, भरी की गाए. He acted in it. No, Well, this he did rap. Okay. Tell me about it. माने you were a series ପାଇଁ you were contributing, being a musician, being a yeah but I never भरी की गाड़ी मिलছে. exactly but जदि आपण सुनिबे दिटा गीत जोथरे सेथरे फॉर एग्जांपल मु केबे डायरेक्ट कहिनी माने सेही सबु वर्ड गुडा को सेटा डबल ऑन्टेड काइना मु जदि सेहीथरे मु कहबी फिलोसॉफिकल जोडा मो भावना गीत बडे will it fail no right जदि बाबू जेनार पछरे सेटा चालू थिबो गीतडा तो मु सेही टोन रे भी कहबी ना जेमिति बाबू जेना सेही जिंसडा न आसले बाबू जेना बाबू will it won't right तो सेही टोन टा डिमांड करे सेही टाइप ऑफ
not slang directly, but say type of टिके mischievous things. हमें जाने दरकार कि हमें देखो जे ठीक हो जाए कि बिल्कुल कंटेंट हमें देखना we should know कि इटा भूल उटा ठीक I'm not living that life. वो छाड़ी I'm की just लाइफ रियल making- लाइफ इम्प्लीमेंट करे इज नॉट अ गुड वे इज इट दैट इज ऑल आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कंटेंट देखिला बस दैट्स इट जानी देता भूल खून खराबा मर्डर गाली दबा इट्स बैड तो जानी कि तको छाड़ी की रियल लाइफ रे हम जेमती रहउतले भगवान मना रहउतले दैट शुड बी द थिंग द वे टू गो अब तुमसे हो पाएगा बेटा. थैंक यू Can I ask one generic question of all time to all of us, huh? Starting with Phoenix, one song, old song that triggers a memory in you, that inspires you, that motivates you, that makes you feel good. One song, that one song. Okay. So Hindi or Odia? Any song, mane song रे तो किसी language barrier ना था. Anything that is close to your heart is. I- इतना जोड़ा है. All time classic बोले पल पल दिल के पास. सहीटा I बहुत Nah, I want all of us. जो गीत मेरा भी नाम है नो चुके. It would be definitely if we sing, if we. If you sing and say you ask and this is true. Singers. Funny. दिल के पास रहते जीवन मीठे प्यास तुम कहते हो पल पल दिल के पास रहते हो बापरे ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୀତ ଶୁଣେ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେଡ୍ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ କଣ କହିବି ରିଲିଜ୍ଡ ଭର୍ଜନ ଅଫ ଏକ ପ୍ୟାର का नगमा है ତାର ଗୋଟେ ନେହା କକ୍କର ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇଥିଲେ ମତେ ତାର ଲିରିକ୍ସ ମତେ ବହୁତ ଟାଚି ଲାଗେ ବିକଜ ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହେଇଛି ତ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है तदबीर के हाथों से तकदीर चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मोर टिके डिफरेंट अछि बिकॉज़ म छोटो बड़ हमर बेस ता भजन थिला माने कुटना गुडे हम स्टार्टिंग बहुत भजन रो हिजे एंड हमें बनाई ही जो भजन तो आई लव दैट सॉन्ग निस्व करे मते विश्व बिहारी इट मींस अबाउट लाइफ माने मते बहुत सुंदर लागे सब इन से मेंशन हे जी फेवरेट म्यूजिक हाँ हाँ निस्व करा हे मते विश्व बिहारी निस्व करा हे मते विश्व बिहारी खाली खाली आसे तेरे खाली खाली आसे तेरे खाली जीवे तेरे इतनी बुझेवा हे डोलरे Last but not least, sir. Thank you. Mukesh was someone I used to admire. Okay. Oh my So let's try this. Do you know किसी की मुस्कुराहट हो? Oh wow. जीना इसी का नाम है, right? रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हम इस नाम प्यार का रिश्ता दिल से एतबार का जिंदा है हम इस नाम प्यार का मर के भी किसी को याद आएंगे किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार
जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. So, what was your song as a kid? Yeah. My song as a kid. Tonight, But then I remember when I was in 5th class. I was in 6th class. Kailash Khaira Teri Diwani got third prize by the school. Wow. प्रीत की रत मोहे ऐसी दागी ओ गई मैं मतवारी मैं बल जाऊं अपने पिया को मैं जाऊं बारी बारी मोहे सुध बुधना रही तन मन की ये तो आए दुनिया सारी मेरे लाचार फिरूं मैं हारी दिल हारी हारी मैं दिल हारी. That was ending. Hi Felix. So left out. Yes. Felix wanted to say. Let's go. Yeah, so this beat, you must have heard it. It is a old beat and very famous beat. So on that, I have written a song. Its name is Kirana, and it is pure Odia with authentic words. So here we go. It's pretty done. Yeah, feelings. কে তোর ঊর্ধ্বরে কে তোর নির্ভরে ঘণ্টারে 12টা ଜଗାକୁ ହେ ଶୁଣେ ଥରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯାହା ପାରେ ନା ଲିପି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁ କିଣି ପାରିବୁ କଣ ଜୀବନ କା ମୂଲ୍ୟରେ ମୋ ମନ ଶୂନ୍ୟରେ ମୁଁ ଫେରେ ଶୂନ୍ୟରେ ମୁଁ ଫେରେ ଭାବେ କି ହାତରେ ଆମ କଣ ରୁହେ ଦୁନିଆ ତ ନିଏ ପାଖରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାକୁ ତୁ ଗତିରେ ନିଜକୁ ଭାବୁ କାହାକୁ ତୁ ଗତିରେ ସମୟ ଅତୀତ ହବ ଅତୀତ କଣ ତୁ ବଞ୍ଚିନୁ ଯାହା କାହାଣୀ ହବ ଲେଖି କଣ କଳା କାଚିରେ ଅନ୍ଧକାର ଫେରେ ରାତି କଣ କଳାକୁ ଚିହ୍ନେ ଅନ୍ଧ ଫେରେ ଏକ ଆଖି କଣ କେତୋଟି ଖାଲି ଘର ଗଢି ହୁଏନି କାରିଗର ଯିବୁ ତୁ ହାରି ଭାବନାରେ ଥାଏ ଭାରି ବଳ ତୁ ଅନ୍ୟ ପରି ଯଦି ହବ କଣ ପରିଚୟ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଜୀବନ ଦେଖେ ତ କେତେ ଧର ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ ସମୟ ଏ ପୁଣି ଥରେ ସପନ ବସିଛି ମୋ ସୂରୁଜର କିରଣରେ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରା ଲାଗିବ ଭ୍ରମ ପରି ଜାଣି ସେ ବି ଲୋକକୁ ହିତ ଦୂର କରି ଶୁଣିକିନା ରଖ ପ୍ରେମ ଯଦି ଚାହୁଁ କେବେ ହାରିକିନା କର ଜଗା ଯାଉଛି ଯଦି ଧରିକିନା ରଖ ନଦୀ ଆଖିରେ ଭରିକିନା ରଖ ଆଜି ଅଛି କାଲି ବି ମୁଁ ଥିବି ଲେଖିକିନା ରଖ ଭରା like that so अच्छा one last फरमाइश निर्मा यदि अछंती ଆଉ ଭକ୍ତି ଗୀତ ହେଇପାରିବନି ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି ସେ ଗୀତଟି କଣ ପ୍ଲିଜ୍ ନିର୍ମା you know from OTV ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ Okay, ମୁଁ cross check ଟିକେ କରିଦଉଛି କଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି. Okay, let's go. ପଖାଳକୁ ଯିଏ ପାଣି ଭାତ କହେ ଜାଣିଯିବ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝେନି ଦହିବରା ଖାଇଯିଏ ଦହି ପାଣି ନ ପିଏ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଜାଣେନି ଆମ କଥା ମିଠା ଯେମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା ନରମ ନରମ ମନଟା ତାଡ଼ିଆ ନରମ ଭାବିକି କେଞ୍ଚି ବନି ଛୁରୀ ପାଇକ ପୁଅ ଆମେ ଭାରି ଲଢୁଆ ଆମେ
ओडिया भारी बढ़िया लो सजनी ओडिया भारी बढ़िया ओडिया भारी बढ़िया लो सजनी ओडिया भारी बढ़िया गरीबी का हाकुकिया लो सजनी साथे अच्छी मोकालिया ओडिया भारी बढ़िया लो सजनी ओडिया भारी बढ़िया what energy was this beat both of you are sharing? मुझे तो आइडिया कोई गीत कितने आराम हो सकता है saya कुछ मोर play time body please thank you So coming to a wrap up after all the music, medley and enjoyment, we have one question which is kind of template now. So what I want you all to tell me is, as a person who's a rapper, as a person who's classically trained and is capable of being a teacher and is into, how do I say, devotional music, because that's a very fresh angle, to somebody who's into pop, to someone who's a composer and a teacher. Any of our viewers want to be one of the four. What is your individual tip to them? Coming into the question, Yes. the advice that you would want to give a young person who wants to get into classical singing or who follows you, who gets inspired, who gets inspired by you. Okay. What advice I'll give? Trend ta set है नहीं. Trend आमको set करिवार अच्छी. जो माने भी emerging artist एटा भाबन तुनी कि इंडस्ट्री रे सेमती चालची आमे सेमती बनेबा तो ना जोटा आपनकर बेस्ट आपन सेइतरे करंतु लोक भजन भी सुनंती लोक पार्टी सॉन्ग्स भी सुनंती लोक क्लब सॉन्ग्स भी सुनंती तो आपन डिसाइड करंतु मोर टारगेट ऑडियंस कोटा आ जेंती मु सब बेले कुहे कि मते लोक को इमेज टा मोर देखिबे जेंती मु गाई पारिबी बट मु गायनी क्लब सॉन्ग्स मु गाई पारिबी बट मु गायनी बिकॉज़ मु चाहे जे मोर सॉर्ट ऑफ जो ऑडियंस अछंती से माने मते एज अ डिवोशनल आर्टिस्ट ही देखंतो और से माने एनीवे अदर मो पाई भगवान को मन पकांतु आइदर मते देखि के हो मो गीत सुनि के हो और मो विजुअल्स देखि एनीवे तो आपण जोथरे बेस्ट आ आपण जेमिति चाहू चंती जे आपण को ऑडियंस देखंतु जेमति आपण रिग्रेट न करंतु आज जेमति श्रेया घोषाल गोटे इंटरव्यू रे बसी कि कहले ना आई रिग्रेट सेइंग चिकनी चमेली बिकॉज़ जेतले 5-6 इयर्स रो छुआ माने मो सामने आसी कि मो गीत कहि कि चिकनी चमेली गाउछंती सेटा मते बहुत खराब लागछु जे मु काहे कि से गीतटा गाइली तो केबे भी निजर येटा को एमती बनांतुनी कि एना ट्रेंड चालची त हमें गाइ दउछु हमें तापरे व्हेन हमें 20 इयर्स परे निजे को देखिबु त हमें रिग्रेट करिवु सेमती केबे भी काम करंतुनी थैंक यू I don't think you मुझे वो advice देगी ना समस्त ऊपर वर्क करिवे तो मु गोटे ओवरऑल थिंग कहि परिबी कि ठीक कोडा फुल कोडा सिचुएशन में जाने पहले you need to be a spiritual guy तो कोट ना कोटी ग्राउंड अपन रूट्स कनेक्टेड हाउ स्पिरिचुअल भगवत गीता ही जो कोटी ओरे कनेक्टेड दोटी पे अपन राइट और रॉन्ग केबे पेरेंट्स माने भी भूल गाइड कर दियो पिला माने जानि करंतनी बात कर स्पिरिचुअल गाइडेंस निहाती दरकार सेटा रखन एट द टाइम स्ट्रगल तो आसीबो एंड नेवर लूज योर इंटरेस्ट कोड तमर इंटरेस्ट तुम जानि जो मतलब साइंस तो जाना पड़ी जाए तापर विश्वास रखो देन केबे भी हारन कि लड़ी चलो देन वन डे विल गेट द सक्सेस आई मृण्मय नो मृण्मय भले आवे दरकार नहीं तापर बहुत ऊपर ही पारो इट्स अप टू यू अब परीक्षा Next, Mrinmay, first of yourself. या एग्जैक्टली दैट्स So, advice to people: stay curious. After years of this, and one thing is, not everybody knows everything, and not most of us that claim that we know something, even they are looking for something new or something that they have not explored. All of them, all of the people sitting here are exploring something or the other. कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं. And music में जितना पता है, पहले knowledge ले लो ताकि rules को तोड़ सको. That is one thing that we, even classical, inspires you to do. रूल्स सीखो एंड देन उसको तोड़ो ताकि आगे बढ़ सको. कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड इंस्टेड ऑफ जजिंग व्हाट यू आर गुड एट, ट्राई एवरीथिंग बिफोर you might be surprised you're good at this. I didn't know I could sing folk till I tried singing Chaudhary and someone like, हाँ ये सूट करता है आपके गले को. Try it out, give it a shot. Even if it is something you feel you should not give, go for it. And you don't know where you land. Maybe OTV Inside में कभी पहुंच जाओगे. Okay, so summarize everything. Write every day. Because you don't know what you'll create, when you'll create, which memory will wake up. Second, set trends. Don't just follow it. And in the middle of all of this, be responsible because your music from today
will last for the next 20, 30 years and longer after you're gone. Third, stick to your roots. There are answers in spirituality. There are answers in where we come from, our heritage and our lineage. 4, stay curious. You can't know everything, but you can know more than you knew yesterday. Because at the end of the day, you want to be the next sensation? Know as much as you can before you start breaking the rules. Is it fine? Wrapping up episode 9, ladies and gentlemen. Let's celebrate music. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Jai Jagannath. Jai Jai Jai. Jai Jagannath.